A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharain. Wa yambagi liman waqafa ala hafatin ayus li haha ba'da ta'ammuli. Wayang bagi soyoya liman kedewong waqafa kang ningali sapa man ala hafatin ing atase kesalahan ayus lihaha opo ayus lihaha yenta matutaken yenta ngabeneraken meluruskan yen tamatutaken sapa man ha ing hafwah ba'da ta'amuli ing dalem sakwise ngangen-ngangen. Iki bentuk tawadune Ki Musonib Syekh Nawawi, jare Syekh Nawawi, barangkali engkau menemukan kesalahan dalam karya saya ini, monggo diluruskan. Akan tetapi tentunya setelah diangen-angen, setelah betul-betul dikaji, diteliti. Jadi aja asal wah ini kayak salah lah sebenarnya, buah-buah sampai aneh kang saking cepet pahame atau saking ilmune setitik. Jadi setelah ditamu di mukobalah mane-mane wis yakin kinku memang perlu diluruskan, silahkan luruskan. Nas'alullah ta'ala ayyub kodingin soalnya mana wa yubadila sebab kedepannya ada bahasa wa ayyumati ana. Sebenarnya bisa sih Ayub dila juga bisa. Kalau dibacana Ayub dila, nas'alutan Ayub dila, kine yum ti'ana. Nas'alullaha ta'ala ayyubadila halana ila ahsanil ahwali wa ayyaj'alana miman tas'a ilaihin nasu li ahadil ilmi li akhdil ilmi la li huzuzid dunya alfaniyati. Nas'alu nuwun sapa kaula Allah ing Gusti Allah ta'ala hale maluhur sapa Gusti Allah nuwun paring ayubadila ing muga ngaganteni sapa Allah halana ing tikah kaula ila ahsanil ahwali maring leuwih bagus-baguse pira-pira tingkah. Wa ayat alana lan muga ngadadosaken sapa Gusti Allah ing kaula miman saking wong tas'a kang lumaku ilahi maring man sapa anasu manusia oleh tas'a li akhdil ilmi karena ngalap ilmune la li khuzuri dunya dudu karena ara-ara hanca dunya alfaniyati kang ruksak. Lapad nas'alu madah lapad sa'ala
Arab yas'alu, Arab su'al, Arab is'al. Pokoknya madah lapad sa'ala. Manana naroro sakapeung maknana iku takon. Sakapeung bimana jaluk. Ngabedaakeun pas maf'ul kedua. Sebab baik salah yang bimakna tanya istifham maupun salah yang bimakna memohon itu mempunyai dua maf'ul. Dan maf'ul yang keduanya dan maf'ul yang pertamanya ini mutlak ya. Arab sa'al bimana jaluk, Arab sa'al bimana takon, maf'ul awal itu binafsihi. Maf'ul binafsihi. Nah, ngabedakan antara sa'ala bimana takon karo sa'ala bimana jaluk. Lamun sa'ala bimana jaluk sih maf'ul keduanya binafsihi. Jadi maf'ul pertama binafsihi, maf'ul kedua binafsihi. Iku sa'ala bimana jaluk. Lamun maf'ul awal binafsihi, maf'ul keduanya biharfi an. Biharfi jar'an. Iku bimana takon. Yas'alunaka 'anil anfal. Bimana takon iku? Nah, dulu jaluk. Iku ngabedakeun sa'ala bimana takon lan sa'ala bimana jaluk. Cuman anon lah. An au bimana? Au ma bimana? An au ma bimana? An atawa lapat kang bimana? Anak kan huruf jar kang bimana? Ba bimana an anak. Was'al bihi khabiro. Nih aturan ya. Anak nih aturan Bu. Anu bahasa mah was'al bi khabiro. Bihi ku bae bimana? Jadi bimana an Bu. Berarti jaluk ya Pak takon. Was'alan takon seperti gitu. Iku ning Suban Malawi keterangan kunane. Ning Suban Malawi. Suban Malawi salah satu hasyiah Alfiyah. Jadi salah satu syarah Alfiyah Usmuni. Terus Usmuni ku disyarahi ning Suban Malawi 4 jilid. Nah iku ana keterangan kun pas lagi nyaritakeun wa asta'i apa? Ya. Wa asta'inullah fi Alfiyah. Proses pun prosesnya lagi takon nyertakan pun nah terus iki nas'alu nganggoe nun mutakalim, halana nganggoe nun mutakalim, ayat alana nganggoe nun mutakalim al wer, ayumatiana pada mutamugar ikiku ayo mutakalim kan mutakalim akehan ya. Tapi wong dhewe kan. Wong dhewe kan. Senawi. Nah iki ku bentuk tawadu atau bentuk tahadus binikmah. Kuning bahasa Arab sok mangkatan. Kadang antum iku li ta'zim. Nah. Dhewe kan tapi antum iku li ta'zim. Biasa kang diajak ngomongnya wong gede, kiai ataupun wong berpengaruh antum bahasa. Nah, lamun bentuk tawadu nahnu. Ya. Bentuk tawadu nahnu. Ku umum ning bahasa Arab itu. Atau tahadus binikmah. Iku keterangannya ana ning Bajuri Islam Nawara. Keterangan masalah iki. Niku. Mutakalim malware akan tetapi ternyata mutakalimnya sendiri itu faedah-faedah atau tujuan-tujuannya. Wis wa ayyumati ana lan mugi ngaenakaken mugi ngaecoaken sapa Gusti Allah ing kaula sadaya bin nazri kalawan ningali ila wajihi maring zate Allah. Zat iki dudu rai. Zat. Ila wajhihi maring zate Allah al-karimi kang loman.
oleh nazru fiddaril baqiyati ing dalam desa kang langgeng akhirat dal baqiyat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim ay bi kulismin min asma'i dzatil a'la al-mausufi bi kamalil af'ali aw bi iradati dzalika u'allifu mutabarikan aw musta'inan fasaruhu bidzalika Syekhuna Ahmad Ad-Dimyati fi hasyatihi ala usulil fiqhi. Qala ngandika sapa al musonifu ki musonif anu maksud ki musonif matan lamun qaila qala iku Nawawi lamun fa'ile lapat qala al musonif maksudnya musonif matan Syekh Salim bin Samir, anak kang Samir, anak kang Sumer ya. Jur lahir sih. Rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kalawan nyebut jenengane Allah sepate Gusti Allah Ar-Rahmani kang ulas ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi turukang ulas ing dalam akhirat bloko ay bikulismin iki nafsiri mana bismillah ay bikulismin tegese kalawan saban-saban jenengan min asma'i dzati saking pira-pira jenengan zat al-a'la kang maha luhur al-mausufi kang kapersipatan duduk kang den sipati ngalugati kapersipatan ini termasuk segat isim maf'ul tapi bimana isim fa'il ana segat isim maf'ul bimana isim fa'il ana segat majhul bimana maklum kin segat isim maf'ul tapi bimana isim fa'il lah kenapa harus di mana isim fa'il? Sebab kalamun di mana isim maf'ul berarti anak fa'il. Allahu lamun lugati den. Allah den sipati kalawan pira-pira sifat kesempurnaan. Kalawan pira-pira sifat pagawean. Berarti siapa? Kan nyebat ye lho. Lamun den. Den pasti anak fa'il. Itu. Maka dudu den kang kapersipatan al mausufi dudu den kang kapersipatan dari Allah anduene sifat Allah iku maujud ya Allah maujud ku dudu kang den anaken tapi kang anak sebab lamun di logati lam di maknanya al maujud kang den anaken siapa kang anaken gitu loh tapi Allah al maujud kang anak ya wis langkah kang anaken ana maksudnya ya berputar seputar hakikat majas putar we enak iki hakikat iku soalnya kan tabrakan karo tauhid berarti kan majas al mausufi kang persipatan bikamalil af'ali kalawan sampurnane pira-pira pagawean atawa kalawan pigawean kang sampurna au bi iradati dzalika iki diantepaken bikulismin au bi iradati dzalika atawa kalawan ngarepaken mungkon-mungkonon kulismin alipu nganggit sapa ingsun sapa kaula mutabarikan hale ngalap barokah au mustainan hal atawa hale
nuwun pitulung au musta'inan atawa nuwun pangawasa au musta'inan atawa nuwun pangawasa kang kaya nuwun pitulung. Kinki lam ditafrid mengkenen. Bismillahirrahmanirrahim. Ay bi kullismin min asma'i dzatil a'la al mausufi bi kamalil af'ali alifu mutabarrikan. Anan. Kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ay bi kullismin ay bi irodati zalika. Ay bi irodati kullismin min asma'i dzatil a'la al mausufi bi kamal af'ali alifu mutabarikan. Terus 3, ay bi kullismin min asma'i dzatil a'la al mausufi bi kamalil af'ali alifu musta'inan. Papat kabeh. Mutabarikan loro, musta'inan loro. Fasarau nafsiri ing ikilah tafsir ay bi kullismin. Fasarau nafsiri ing ikilah tafsir ay bi kullismin. Fasarau nafsiri iki anhaya. Fasarau bidzalika atau pasaro? Fasarau bidzalika. Pasaro. Betul tenhaya. Mantan. Pasarau nafsiri ing lapat bismillahirrahmanirrahim onon. Pasarau nafsiri ing lapat bismillahirrahmanirrahim bidzalika kalawan ay bi kullismin ilah sapa syekhuna guru kaula Ahmad Dimyati nyatane Ahmad Dimyati fi hasyatihi dalam hasyi Ahmad Dimyati ala usul fikih kang tetep mertelakan ing atase usul fikih. Kinku hasya waraqat fi hasyati an usul fikih hasya waraqat. Salah satu hasya waraqat karya Imam Ahmad Dimyati. Salah satu hasya kitab waraqat karya Ahmad Dimyati. Nah, Ahmad Dimyati guru Senawi. Bahasa Syekhuna. Ibtada'a gawe kawitan sapa al musonifu ki musonif matan kitabahu ing kitabe ki musonif matan bil basmalati kalawan basmalah iqtidaan karena niron iktidaiku manane niron beda niron karo manut karo anut beda. Ari niron sih tanpa ada perintah harus mengikuti. Ari manut sih ada perintah. Ana iktidaan, ana amalan atau taatan. Ana imtisalan, imtisalan, taatan, amalan pada itu atas dasar dalil. Maksud dalilku ada perintah, ada perintah. Gusti Rasul memerintahkan kok nuruti sunnah seperti bab salat. Bab salat ku usul kan terus ngandikaken
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kau semua sebagaimana kau melihat aku salat. Berarti di situ ada perintah mengikuti. Maka dalam fikih-fikih supaya anak bahasa imtithalan iktidan masalah bab salat. Imtithalan li nabi, ittiba'an li nabi. Karena itu anak perintah ya. Ari niron langka. Niron langka ama. Ya. Terus akan dingin. Ku ana beda ya. Kin terus akan dingin. Tuh. Iktidaan karena niron bil kitabil aziz ing Al-Qur'an. Al-Aziz maklum manane. Fi ibdai in dalam dikawitiane. In dalam dikawitie. In dalam dikawitie Al-Kitabil Aziz biya kalawan basmalah. Ai fil lauhil mahfuzi tegese in dalam lauh mahfuz. Au ba'da jami atawa in dalam sawise dikumpulakene Al-Kitabil Aziz fil masafi in dalam mashab Utsman maksudnya. Fil masafi in dalam mashab Utsman. Wa amama anapon utawi lafad ruya kang den riwayataken hadis. Wa amama anapun utawi hadis ruya kang den riwayataken apa ana awalama nyatane lafad ana awalama. Ana awalama setune kawitane tulisan. Setune kawitane tulisan. Kata bahu kang nulis ing ma of al qolamu. Kolam loh mahfud maksudnya. Iku ana at-tawwabu lafad ana at-tawwabu wa ana atubu ala man taba. Iku bahwa mangka utawi ikilama ruya. Oke. Iku bahwa mangka utawi maka tabahu ono ruya. Maka tabahu iku fi sakil arsy in dalam tihangi aras. Wentis ai asal manasak sih. Tapi maksudnya kan tihang. Sebab ada titik persamaan antara bentis karo tiang pada dadi apa namanya? Dadi ngadeg ya. Manusia ngadeg nganggo bentis, kan. Tamun-tamunan ngadeg nganggo tiang. Di mana tiang kan. Wamtisalan nah iki ya. Wamtisalan lan karena anut wa taatan tegese bakti li amrihi kedua perintah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi in dalam dawane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana awalama nyatane lapan ana awalama setune kawitane perkara. Kata bau kan nulis ing ma kolam iku bismillahirrahmanirrahim lapan bismillahirrahmanirrahim. Jadi faida katabtu maka tatkalane nulis sapa sira kabeh kitaban ing suwiji tulisan faktubu maka nulisa sapa sira kabeh ing ikilah Bismillahirrahmanirrahim. Awalahu ing dalam kawitane kitaban. Kenen. Kenapa dalam ranah Al-Quran bahasanya meniru? Niron ku niru. Tetapi dalam ranah al-hadis bahasanya mengikuti. Nurut. Manut. Sabab arini Al-Qur'an boten wonten dalil. Boten wonten perintah. Ayat Al-Quran tidak ada yang berbunyi harus mengawali dengan bismillah. Betul kan?
dalam ayat Al-Quran. Tetapi dalam hadis kata, termasuk iki, ya, awaluma kata bahul kolam bismillah fa'idha kata kitaban faktubuha. Makanya niron. Kan bahasa kan? Alasan Ki Musonib memulai kitabnya dengan basmalah, satu, meniru Al-Quran, dua, mengikuti perintah Nabi. Sebab Nabi pernah berkata, yaitu tadi ana awal makatabau dan nanti di bawah. Nah, pelebah niron Al-Quran nggak ada perintah, nggak ada ayat Al-Quran yang berbunyi kamu semua kalau menulis sesuatu tulisan harus diawali dengan bismillah. Nggak ada. Bahasa niron, ayat niron kan langkah perintah. Apa ayat niron? Niru artis, ya beli ngongkon artis ya kan. Niru sama beli non. Kula si anu mon ni tirunan kiai mon. Kiai ke beli ngongkon ya, beli ngongkon. Kula si manut mon teng kiai. Nah ngongkon. Ya. Wis ira nurut bin isun. Nggih, manut. Dah, manut ya. Tapi lamun langkah perintah, kula niru kiai mon. Nah, tangkal langkah perintah. Kudu mengikuti kan. Nego kan beda iktidaran kana imtilnya. Patan ngono. Iku keterangan anak yang kita bajuri Islam Nawarok. Lu di baju Fathul Qorib Islam Nawarok. Keterangan mau ku. Nah, iki bisa ditafsir ginku omonganku. Satu, ibtada'al musannifu kitabahu bil basmalati iqtidaan bil kitabil azizi fi ibda'ihi biha. Dua, ibtada'al musannifu kitabahu bil basmalati iqtidaan bil kitabil azizi fi ibda'ihi biha fil lauhil mahfuzi. Tafsir ya? Belum salah. Mungkin. Satu, ibtada'a musannifu kitabahu bil basmalati iqtidaan bil kitabil azizi fi ibda'i biha fil lauhil mahfuzi. Satu. Kedua, ibtada'al musannifu kitabahu bil basmalati iqtidaan bil kitabil azizi fi ibda'ihi biha ba'da jam'ihi wa tartibihi fil mashabi. Kenapa bisa ditafsir? Makanya Al-Quran awal mulai Al-Quran itu pan anak azali, anak loh mahfud, anak dunia. Al-Quran pertama diturunkan sing loh mahfud ning alam dunia sekaligus berbentuk sing awal sampai terakhir. Sing lauh mahfuz diturunkan yang Kanjeng Nabi ayatan-ayatan mengikuti historis asbab nuzul. Kono. Nah, lamun sing lauh mahfuz diturunkan yang Kanjeng Nabi ayatan-ayatan, ayat yang pertama duduk bismillah. Iqra. Ayat pertama duduk bismillah, Iqra. Kono aja. Lamun sing azali ning lauh mahfuz sagebleg. Awas ya. Sing azali ning lauh mahfuz langsung seawal sampai beres. Sing lauh mahfuz ning Kanjeng Nabi
ayatan-ayatan mengikuti historis asbab nuzul. Nah, ari sing Robil Izzah atau sing Loh Mahfuz ning sia Robil Izzah sing Loh Mahfuz ning kene sing azali ning Loh Mahfuz sekaligus. Ya, pertama bismillah. Nah, sing Loh Mahfuz diturunaken ka Nabi dudu bismillah Iqra. Ayat Iqra kan pertama turunaken. Ayat Iqra. Bismillah ku anan indi kunku. Ana bismillah ku. Nah, kan nyebar ayat Al-Qur'an ku. Anak kang ditalar, sahabatku, anak kang ditulis, bahkan ditulis anak kang ning balung, anak ning kulit onta ning apa? Setelah Gus Dur wafat, zaman kini Sayyidina Utsman, Khalifah Utsman berpikir, duh, kini zaman para sahabat pada otaknya, pada jenis-jenis, pada ketalar-ketalar, watire engkau zaman generasi priben lah di ketalar, makanya ayat Quran berserakan. Dari kabeh anu kaman anak sahabat kin ku ngurungu pas turun ayat kang kian, tapi kang ayat kang lain belingru. Nongko sahabat yang lain. Berarti berserakan ayat Al-Quran itu. Nah, akhirnya zaman Khalifah Utsman ngumpulakan para sahabat, dikumpulakan, meminta disetorkan sampai ngurungu ayat apa. Waktu anu ditulis ketalar, baca ayat kian. Sampean, wah ditulis tuh dikumpulkan, musyawarah antara para sahabat. Yuk kita susun. Kesepakatan, hasil kesepakatan waktu kun menyusun Al-Quran dari ijtihad akhirnya para sahabat, pertama bismillah. Ayat Fatihah itu kok. Ayat Fatihah bismillah. Ya. Maka terjadi perbedaan nih kono. Ada yang mengatakan bismillah itu termasuk ayat Al-Fatihah, ada yang bukan. Nah, ada yang bukan. Karena kalau yang bukan alasannya bismillah dudun kon, bismillah di tengah-tengah nih. Nih anu surat apa sih? Kangen Nabi Sulaiman kah? Apa sih? Anu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala. Dah itu. Anu nih kon tengah-tengah. Bismillah tuh ya. Makanya kan ayat yang mazhab yang mengatakan bismillah bukan ayat, bukan sebagian daripada ayat Fatihah, karena bismillah ayat asal nih kana. Bismillah anak Fatihah karena hasil mustahil, hasil para sahabat. Kanan, ya maka anak Fatihah. Imam Syafi'i termasuk ayat Fatihah, bismillah. Kanan. Itu sehingga terjadi hasil dan kanan. Loh, kan hasil ijtihad para sahabat ya. Kenapa mujtahid mutlak kok tidak mengikuti hasil ijtihad para sahabat? Itu tidak boleh. Mujtahid mutlak itu tidak boleh taklid kepada para sahabat. Wah, jadi para sahabatnya hasil kesepakatannya tidak boleh. Kalau dijadikan dalil ya, gitu loh. Ya. Oke, daya sahabat. Ya, konon. Tapi ya kita gitu. Konon. Anak loro itu ada yang boleh taklid kepada para sahabat, ada yang tidak boleh. Ning usul pikir kamu kata. Nah, maka ajaran Syekh Nawawi, aku memulai alasan memulai kitabnya dengan basmalah karena niron, karena niru kepada Al-Quran. Al-Quran yang mana? Al-Quran yang fil lauhil mahfuz. Perbedaan maksudnya fil lauhil mahfuz. Sing Rabbul Izzah, sing azali diturunakan di lauh mahfuz, berbentuk kisah sampai beres dituliskan. Terus sampai beres yang ayat bismillah sampai anu ya bismillah nih kono sih. Azali anu ning
Lauh mahfud sing pertama sampai bismillah. Nah, pas diturunaken dudu bismillah. Iqra pertama terus. Nah, terus setelah dikumpulkan hasil ijtihad kene para sahabat zaman Sayyidina Utsman, bismillah mani. Dan jadi maka mengikuti atau niru itu satu meniru Al-Qur'an yang di Lauhul Mahfuz. Karena di Lauhul Mahfuz Al-Qur'an permulanya bismillah. Atau meniru kepada Al-Qur'an yang hasil daripada rapat daripada sepakat sahabat di zaman Sayyidina Utsman. Karena sok disebut Mushaf Utsman. Dan wa amma maruya ana awalama. Loh, kan ana hadis. Hadis mungkin punya. Awal mula yang ditulis oleh Al-Qalam itu adalah lafaz ana atawabu wa ana atubu alaman taba. Berarti duduk bismillah ya. Awal mula yang ditulis oleh Al-Qalam itu adalah lafaz ana atawabu wa ana atubu alaman taba. Bukan bismillah. Iya gitu. Bukan bismillah. Oh, itu mah tertulis di tiang aras. Ngoten, itu tertulis di tiang aras. Bukan bismillah Al-Qur'an. Wis, kang hadis awal maka tahu maklum sih. Wa yauti basmalah iku miftahu kulli kitabin. Iku miftahu kulli kitabin. Kawitane saban-saban kitab. Unzila kang den turunaken apa kulli kitab. Walama nuzila lan semasa den turunaken den temurun walama nazala iki anu kinki anu akan hadis kinku walama nazala lan semasa temurun alaya ing atase ingsun dawan Kanjeng Rasul sapa Jibrilu malaikat Jibril biha bakta basmalah adaha mangka ambaleni sapa malaikat Jibril ing basmalah salasan kalawan ping 3 wa qala lan ngandika sapa malaikat Jibril hiya uti basmalah iku laka kedua panjenengan wali ummatika lan kedua umat panjenengan jadi pamurhum maka merintah sapa panjenengan hum ing ummatik layat uha iki bentuk perintah layat uha aja tinggal sapa ummatik ha ing basmalah bi syai'in dalam siwiji-wiji min umurim saking pira-pira perkorone umatik fa ini karena setengah iki malaikat Jibril apa ini maksudnya fa ini dawan Jibril lagi fa ini karena setengah iku lam ad'uha ora kungsi tinggal setengah ha ing basmalah torfata ainin kalawan sakedap netra mudnusilat dalam sejege dan turunakan apa basmalah ala abika ing atase rama panjenengan Adam nyatane Kanjeng Nabi Adam alaihissalam wa kadzalan iku kaya mungkon-mungkonon lam ad'uha al malaikatu utawi malaikat sejen selain Jibril. Daya. Terus dah. Ya.
Allah. Alhamdulillah.